Hugdanon nga gipanghimakak ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Office 12 OIC Assistant Regional Director Omar Sabal ang aligasyon nga sila ang walay ginahatag nga ayuda sa grupo sa gagmayng mananagat. Pagpaklaro ni Sabal nga kanunay ang ginahimo nilang tabang sa mga mananagat nga sama na lamang sa fuel assistance, pagpanghatag og fishing gear og fiberglass nga sakayan. Among our small fisher folk, no, among themselves, kailangan din talaga nila mag-uusap kasi may mga bagay na hindi rin sila pinagkakasunduan na doon sa meeting na yun na pinanggit namin na sumulat sila sa amin para isa-isahin namin tugunan ang kanilang mga concerns. Giangko ni Sabal nga dunay mga limitasyon sa paghatag nila og hinabang sa Sarangani Bay apan sa uban nga bahin sa rehiyon nagapadayon ang ginapahimutang nila nga mga proyekto. Kami po ay nakikiisa sa lahat at tumutuguan sa lahat ng mga pangailangan ng aming kliyente. Alang ni Herbert Dimo sa Sentro Socsargen, ginabarugan ni ini nga sa sinugdanan wala sila nadawat nga tabang sa BIFAR. Gipaklaro sa naisgutan nga nahitabo lang ang paghatag og hinabang human sa kontrobersyal og nabaniog nga 10,000 pesos nga ayuda. Aming mga membro nga ilang gipadto. So man kung wala ta nagreklamo, dili sila pero in fact pila lang pud ka buok. Samtang gihingusgan pa ni Dimos nga gikinahanglan nila ang malungtaron nga programa sa mananagat maong ginaduso nila sa BIFAR nga gahina nila og panahon nga maisgutan ang maong butang. Pero ang among panawagan with BIFAR nga lingkuran nato, istorya nato kung ano sa pwedeng mahimo nga programa nga dili band-aid solution. Ang gusto nato sustainable program, no, nga makatabang jud maka-generate og employment. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.